बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा यूसुफ और आप देख रहे हैं नॉलेज एटेनमेंट। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मकार लोगों से निबड़ना कोई आम बात नहीं, चाहे वो आपके मिलने जुलने वाले हों या आप उनके साथ काम करते हों। इसलिए आपके लिए बेहतर यही है कि आप इस काबिल बन जाएं कि आप इनके धोखा देने वाले हरबों को समझ सकें। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर इन मकार लोगों में कोई एक बात एक जैसी होती है तो वो ये कि ये लोग अपने ज़ाती मुफाद के लिए दूसरे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इन लोगों के झांसे में आएँ। ये मकार लोग दूसरों के साथ इसलिए धोखाधड़ी करते हैं ताकि वो दुनिया में जल्द से जल्द वो कामयाबियां हासिल कर लें जिनकी वो ख्वाहिशात रखते हैं, और इनके इर्द गिर्द के लोग जिनको ये अपने जाल में फंसाते हैं या तो वो लोग इनके धोखे में आकर इनकी मदद कर सकते हैं या समझदारी के साथ इनकी चालों को समझकर इनके लिए रुकावट बन सकते हैं। और इन मकार लोगों की ज़िंदगी में बस यही होता है कि ये लोगों के साथ हेरा फेरी करें, और ये लोग इसी तरीके से दुनिया के साथ लेन देन भी करते हैं। और इनके अंदर इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती और ना ही इनके अंदर रहमदिली होती है। और जिनको ये तकलीफ़ पहुंचाते हैं इनके लिए इस चीज़ को बुरा समझने की बजाय ये इनको अपना आसान शिकार समझते हैं। तो चलिए मैं आपको इन मकार लोगों के 9 ऐसे हरबों के बारे में बताता हूं जो ये आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि आप ऐसे लोगों के जाल में ना आएँ और आप इनके इस जहरीले खेल से बच सकें। नंबर 1, ये लोग लव बॉम्बिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जब ये मकार लोग किसी का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो ये आम तौर पर लव बॉम्बिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लव बॉम्बिंग मतलब किसी पर बेतहाशा प्यार निशावर करना। असल में ये लोग बेतहाशा रहम दिल बनने की कोशिश करते हैं ताकि आपसे वो हासिल कर सकें जो ये चाहते हैं। ये लोग आपको अपने काबू में करने के लिए आप पर अपने प्यार और तवज्जो की भरपूर बारिश करते हैं ताकि आपके दिल में अपनी भरपूर वैल्यू बढ़ा सकें और आपके दिल के मालिक बन जाएं। तो ये आपके लिए एक बड़ी ही अजीब और गलत बात है क्योंकि इनका प्यार और तवज्जो हकीकी नहीं होती, सिवाय इसके कि ये आपको एक ऐसे बुरे हालात में फंसा देते हैं जो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। तो अगर कोई आप पर बहुत ही ज़्यादा रहमदिली या प्यार और तवज्जो दिखाने की कोशिश कर रहा है और वो भी बहुत ही जल्द शुरू के दिनों में, तो बस फिर आप समझ जाएं कि वो एक मकार और धोखेबाज शख्स है। नंबर 2, ये लोग इंतहाई दिलकश होते हैं। ये मकार लोग सबसे ज़्यादा दिलकश बनने की कोशिश करते हैं, चाहे ये किसी पार्टी में हो या अपने काम की जगह पर या किसी से भी मिलने जाएं। ये लोग मज़ाहिया, रहमदिल और तारीफ़ों से भरे हुए होते हैं, लेकिन इनका ये मज़ाहिया होना, रहमदिली और इनकी तारीफ़ें कभी भी हकीकी नहीं होती। आम तौर पर इनका ये सब हद से ज़्यादा करने की वजह से पता लगाया जा सकता है। किसी का भी लोगों में दिलकश इंसान के तौर पर जाने जाना आम तौर पर एक मस्बत और तारीफ़ी तबसरा है, और हकीकत भी यही है कि एक दिलकश और पुरकशिश शख्सियत होना एक खूबसूरत काबिलियत है, जबकि ये मकार लोग दिलकश और पुरकशिश होने की काबिलियत का इस्तेमाल हद से ज़्यादा करते हैं ताकि ये लोगों को इस बात का यकीन दिला सकें कि ये लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं। नफ्सियात की डॉक्टर फ्रॉन वॉल्फिश कहती हैं कि ये लोग हद से ज़्यादा पुरकशिश और दिलकश बनकर अपने शिकार को इस तरह जाल में फंसाते हैं कि वो इन पर अंधा एतमाद करने लग जाएं। नंबर 3, ये लोग उनको निशाना बनाते हैं जो दुखी और जज्बाती तौर पर कमज़ोर होते हैं। वैसे तो कोई भी इन मकार लोगों की दिलकशी के जाल में आ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो लोग चाहते हैं कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। जैसा कि डॉक्टर कोइनिग ने कहा है कि ये मकार लोग आम तौर पर उनको निशाना बनाते हैं जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और ख़ुद को बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं समझते। और ये इन धोखेबाज लोगों का शिकार इसलिए इतनी आसानी से बन जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी में इनके साथ लोगों का रवैया बदसलूकी वाला रहा होता है, या किसी सदमे की वजह से या ज़िंदगी में गफलत बरतने की वजह से। तो ये मकार और धोखेबाज लोग इन पर अपना प्यार और हमदर्दियाँ दिखाकर इनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, ये लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ होते हैं कि आपको अपने काबू में कैसे रखना है। जब कोई इन मकार और धोखेबाज लोगों से अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर दे तो ये लोग इस बात की जादुई सलाहियत रखते हैं कि ये फिर से वापस ताल्लुक़ जोड़कर आपको अपने जाल में फंसा लें, और ऐसा करने के लिए वो मुसलसल आपसे जुड़े रहते हैं। बिल्कुल ऐन उस वक्त जब आप इनसे अपनी दोस्ती या रिलेशनशिप ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो ये इस बात को परख लेते हैं और कोई ना कोई ऐसी बात आपसे कह देते हैं जिसके बाद आप इन्हें छोड़ने की बजाय फिर से जुड़ जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप बिल्कुल एक्टिव रहें और इन जैसे मकार लोगों की झूठी और फरेबी रहमदिली में ना आएँ। नंबर 5,
یہ لوگ معافی مانگنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کسی بات کی معافی مانگ رہا ہو تو اس کا پتہ لگانا آسان ہے، لیکن یہ مکار اور دھوکے باز لوگ آپ سے اس قدر مخلصانہ آواز میں معافی مانگتے ہیں کہ جیسے ان کو اپنے کیے پر واقعی بہت افسوس ہے، جبکہ حقیقت میں ان کو بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا، اور یہ آپ کو وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے خیال میں آپ کو سننا پسند ہو، لیکن ان کے اعمال ان کے الفاظ کے بالکل برعکس ہوں گے۔ جیسے کہ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن مشکل کی گھڑی میں یہ لوگ غائب ہوتے ہیں، اور وہ مشکل وقت گزرنے کے بعد یہ لوگ اس قدر مخلصانہ آواز میں معافی مانگ کر ہمدردی جتاتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کے جال میں نہ آئیں جو ہمیشہ مشکل وقت میں آپ کو دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ نمبر 6، یہ لوگ آپ پر گیس لائٹنگ ٹیکنیک کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ گیس لائٹنگ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص صحیح ہو تو اسے پورے تمام طریقے سے غلط کہنا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب کوئی شخص غلط ہو تو اسے پورے تمام طریقے سے درست کہنا کہ ایسا ہی ہوا ہے، اور دوسرے شخص کو ڈاؤٹ میں ڈال دینا کہ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، حالانکہ اس کو حقیقت کا پتہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مکار اور دھوکے باز لوگ اس قسم کا حربہ آپ کو ذہنی طور پر کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 7، یہ لوگ کبھی بھی کسی قسم کا پچھتاوا نہیں دکھاتے۔ یہ مکار اور دھوکے باز لوگ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ یہ اپنے منفی اقدامات کا پچھتاوا کریں، جیسے کہ دوسروں کو بہتر دکھائی دینے کے لیے جھوٹ بولنا یا لوگوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے جیسے خوفناک جرائم وغیرہ۔ جب یہ لوگوں کے ساتھ اس قسم کی خوفناک چیزیں کرتے ہیں تو یہ سب ان کے لیے بالکل نارمل ہوتا ہے۔ ان کے لیے یہ بالکل بھی معنی نہیں رکھتا کہ یہ دوسروں کو کتنی بری طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ ان کے مطابق یہ سب بالکل ٹھیک ہے اور نہ ہی یہ کسی قسم کے پچھتاوے یا تشویش کی بات ہے۔ نمبر 8، یہ لوگ آپ پر جھوٹ موٹ کی دھمکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ مکار اور دھوکے باز لوگ آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اکثر دھمکیوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے کہ خودکشی کی دھمکیاں اور یہ کہنا کہ آپ کو اپنے رویے پر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ان کی ایسی حرکتوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ دماغی طور پر کھسکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ دھمکیاں جھوٹی اور صرف آپ کو ڈرا کر اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ ان مکار لوگوں کا ایک خاص حربہ ہے جو یہ آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 9، ان کا ایک اور حربہ یہ ہے کہ یہ آپ سے ضرورت سے زیادہ چاپلوسی کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ چاپلوسی کرنا مطلب بلا وجہ بہت زیادہ تعریفیں کرنا۔ تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ سے ایسے کون سے الفاظ بولے جائیں جس سے آپ اپنے بارے میں بہت اچھا محسوس کرنے لگیں، تاکہ یہ آپ کو وہ سب کرنے پر مزید مائل کر لیں جو یہ چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ سب بھی جو آپ کے مفاد میں نہ ہو۔ ان کا یہ حربہ بہت ٹرکی ہوتا ہے، لیکن ایک طریقہ ہے جس سے یہ فرق دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ حقیقی تعریف ہے یا پھر بلا وجہ کی چاپلوسی۔ تو جیسا کہ سائیکالوجسٹ ہرشنسن نے کہا ہے کہ یہ مکار لوگ آپ کو یہ کہنے کی بجائے کہ مجھے آپ کے ساتھ وقت بتا کر بہت خوشی ہوتی ہے، یہ دھوکے باز لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ جیسی حیران کن شخصیت سے آج تک نہیں ملا اور میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، حالانکہ آپ کو ان سے ملے ہوئے ابھی چند دن ہی گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کی دھوکہ دہی انہی کے الفاظوں میں چھپی ہوتی ہے جنہیں سمجھنا اتنا بھی مشکل نہیں۔ تو یہ وہ چند حربے ہیں جن کے ذریعے یہ لوگ آپ کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی بھی شخص کے ساتھ گفتگو کے دوران آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی نشانیاں نظر آئیں تو بس پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایک مکار، دھوکے باز اور اخلاقیات سے گرا ہوا انسان ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔